Hello, good morning, everybody. Good morning, Okay, nice to meet you this morning. Nice to meet you too. Okay, how are you today? Yeah, I'm fine. Okay, I'm fine too. For the first time, I will try to check your attendance list. Yeah, if you are present, say answer. Okay. Ahmad Arif. Okay. Andini. Desiana. Okay, everybody, before we start our lesson, let's pray together. Read your class, please. Siapa yang menyiapkan? Silahkan. Okta, ya silahkan. Waalaikumsalam. Okay, everybody. This morning, our topik kita hari ini adalah going to national park. What does it mean going to national park? Apa itu going to national park? Iya, taman nasional. Artinya pergi ke taman nasional. Iya, ya. Have you ever gone to national park? Have you ever gone there? Efesus, udah pernah? Krisna udah pernah? Belum? Belum? Oke, mudah-mudahan dengan kita belajar taman nasional ini, kamu termotivasi untuk pergi ke sana. Ya. What is the objective our material? Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari materi ini nantinya, kamu dapat menggunakan ya ungkapan-ungkapan bahasa yang berhubungan tentang bagaimana kamu menceritakan aktivitas kamu di masa lalu. Ya, mungkin menceritakan peristiwa masa lalu, kamu pernah pergi ke objek-objek wisata atau pernah pergi ke taman nasional. Ya, itu yang kita harapkan dengan menggunakan ungkapan yang tepat. Di sini nanti kita akan menggunakan kalimat simple past tense. Ya. Oke. Pada tahap awal, I hope you pay attention about this book. Ya, silakan open the book page 81. 81. Ya, halaman berapa itu? Iya. There is a dialogue in this text. Ada dialog, kamu perhatikan. Please you pay attention. And for the first time, I will try to read the text. Listen well. And after that, I hope you observe and answer some question after the text. Setelah itu nanti, setelah Bapak bacakan, kamu perhatikan dan kamu jawab pertanyaan di teks ini. Ya, oke. Listen well. The trip to national park yesterday was fun, wasn't it? Yes, it was. Yeah. I saw a lot of new plants there. Did you take photos? Of course. I took some photos, especially of the rare plants. You know, the first place that I heard was the orchid house. No kidding. I didn't notice that place. What did you see there? There were a lot of orchids. The most interesting orchid that I saw was the black orchid. I wish I had not missed that place. The moon orchid was very beautiful. It was blooming. Really? I learned that we can only see the black color part when the flower blooms. That's right. I was lucky to see it yesterday. Based on the dialogue, answer the question. Okay, everybody? Just I say for you before, after listening the text, please you answer. Please you read, observe, silahkan dibaca,
diamati dan dijawab 5 pertanyaan itu. Silakan. Iya. Oke, pribadi. Kita sudah belajar melihat bagaimana situasi going to national park, percakapan apa-apa yang ada di sana, kegiatan apa yang ada di sana, ya. Mereka melihat tanaman-tanaman langka, mereka belajar, mereka saling bertanya, mereka mengambil gambar, mereka mengambil foto. Ya, oke. The next, I want to invite you to pay attention about the history of someone, ya, that he went back from the national park. Bapak akan mengajak kalian untuk mendengar kisah perjalanan seseorang, cerita seseorang, dia kembali dari Taman Nasional. Ya, Taman Nasional. Ada banyak taman nasional yang kita tahu. Ada Taman Nasional Gunung Leuser, Tangkuban Perahu, dan sebagainya. Ada taman nasional yang dekat dengan kita, yang letaknya di Provinsi Riau. Siapa yang tahu? Apa namanya? Iya, Tesonilo. Good, Tesonilo in Pekanbaru. Yeah, it is 4 kilometers from Pekanbaru. Yeah, have you ever gone there? Udah pernah ke sana? Belum. Yeah, the next, yeah, if we have time, we will try to go field trip to the National Park Tesonilo. Kalau ada waktu nanti kita akan sama-sama pergi ke sana ya. Oke, pribadi, listen well, ya. Coba dengar bagaimana pengalaman seseorang dari Taman Nasional. I will try to read in Indonesian and in English. Coba akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. After that, I hope you write. Ya, Bapak harap, I hope you write at least 2 or 3 sentences based on the text you have read. Jadi kamu tulis 2 atau 3 kalimat ya berhubungan dengan cerita yang ada di sini. Ya. Oke. Ya. Visiting Tesonilo National Park. Yeah. For the first time I will try to read in English. Last month my family and I visited Tesonilo National Park in Riau. We were very excited because we had never been there before. We drove from Pekanbaru early in the morning. The journey took about 4 hours. When we arrived, we saw many amazing things. We walked through the forest and admired the tall trees. We also saw various animals, such as elephants and birds. My sister took many photos. In the afternoon, we visited the Elephant Conservation Center. We learned about how they protect the elephants. We even helped to feed them. It was an unforgettable experience. Before we went home, we bought some souvenirs. We felt very happy and promised to come back again someday. Okay, in English, in Indonesia. Berkunjung ke Okay, the next we will try to give the time. Yeah, each group 1 person. Masing-masing grup 1 orang menampilkan kalimatnya di sini, boleh? Boleh, silakan ditampilkan. Okay, group 1, group A, who is? Group B, who is? Group C, who is? Group D, who is?
Silakan tunjuk salah satu penulisnya, writer. Siapa? Silakan tunjuk kalimatnya. Satu kalimatnya cukup. Kita tunjuk 2, 3, 4. Oke. Who is? Yeah. Grup B, number 2. Tidak apa-apa dah. Ya. Nanti grup A, grup 1 number A. Grup C number 3. Oke? Do you get it? Silakan, please. Oke, mereka berjalan melewati hutan. Thank you, Dada. Ya. Oke, grup 1, grup A, number 1. Aprilia. Sebelum mereka pulang, mereka membeli souvenirs. Right. Okay, the next. Grup C, grup D, grup C. Ya, kelompok 3. Ada banyak berbagai jenis hewan termasuk gajah dan burung-burung di Taman Nasional Tesonilo. Oke, good. Oke. The last one, group 4. Group 4, this is Aulia, please. Mereka melakukan perjalanan selama 4 jam. Oke. Ya. Oke, sebelum mereka pulang, mereka membeli souvenir. Is it right this sentence? Betul? Betul mereka beli souvenir? Betul. That's right. Mereka berjalan melewati hutan, betul? Right, it's right. Ada banyak berbagai jenis hewan termasuk gajah dan burung-burung di Taman Nasional. Betul? Betul. Tapi ini bagusnya kita singkatkan kalimatnya. Iya kan? Ya, siapa bisa? Ayo. Siapa bisa menyederhanakan kalimat ini? Ada banyak berbagai jenis. Ya. Banyak berbagai jenis. Ada berbagai jenis sajalah ya. Atau ada banyak hewan atau berbagai jenis. Ya, ada berbagai jenis hewan termasuk gajah dan burung-burung di Taman Nasional Tesonilo. Ya, ada. Di sini dikatakannya ada tadi itu ya. Ada berbagai jenis hewan. Tapi yang banyak di sini katanya adalah gajah dan burung-burung. Ada berbagai jenis
Ada berbagai jenis hewan, khususnya gajah dan di sini. Oh iya ya. Ya, termasuk. Jadi ada berbagai jenis hewan, termasuk gajah dan burung-burung bisa ya. Seperti gajah dan burung-burung termasuk bisa lah. Oke. Next. Mereka melakukan perjalanan selama 4 hari. Oh, 4 jam. Is it right? Ya, artinya ini perjalanan itu memakan waktu 4 jam dari Pekanbaru ke tapi kita nggak tahu dia dari mananya ya. Tapi kalau katanya di sini perjalanannya membutuhkan waktu 4 jam. Oke. Sekarang ini sudah terjadi. Sekarang kita akan rubah ke dalam bahasa Inggris. Kalimat apa namanya yang menyatakan bahwa perbuatan yang sudah terjadi itu apa namanya? Iya, simple past tense. Simple past tense. Apa itu simple past tense? Iya, kalimat yang menyatakan bahwa kejadiannya sudah berlalu. Kejadian sudah lewat. Oke. Ya. Oke, everybody. Did you still remember about the formula of simple past tense? Masih ingat formula atau rumus simple past tense? Positifnya apa? Negatifnya apa? Positifnya apa? Subject plus verb to plus object. Negatifnya subject plus did not plus verb 1 plus object. Interrogative did plus subject plus verb 1 plus object. Okay, now I want to invite you to change the sentences in Indonesian to English. Oke, kita akan coba rubah kalimat pertama ini. Ya, oke. Sebelum mereka pulang, mereka membeli souvenir. Sebelum, bahasa Inggrisnya apa sebelum? Before, ya. Before mereka pulang. They pulang. Go, went back. Ya, go, went, gone. Ya. Sorry ya. Sebelum mereka pulang, went home, mereka membeli souvenir. They bought souvenirs. Ya. Ya. Ingat, subject, verb to, subject, verb to, object. Sebelum mereka pulang, mereka membeli souvenir. Oke. Number 1. Number 2. Siapa bisa? Mereka berjalan melewati hutan. They. Oke, they. Mereka berjalan. Berjalan apa? Walk. Mereka berjalan walk. Melewati through the forest. Oke, ya. Mereka berjalan melewati hutan. Oke. Ada berbagai jenis hewan termasuk gajah dan burung-burung. Ya, ada apa? There were some animals. Bentar ya. Some animals, ya. Such as elephants and birds. Oke. Sekarang kita baca bersama. Ya. Repeat after me. Before they went home, they bought souvenirs. They walked through the forest. There were some animals,
Suggest elephants and birds. Okay. Nah, yeah. Okay, do you get it about the simple past? Bisa paham tentang simple past? Okay. Okay, everybody. The next, we want to continue to discuss together. Before we start to discuss, I want to invite you to have a game ice breaking. Jadi sebelumnya kita coba ice breaking dulu. Ya, yeah. Please stand up, please. Stand up, please. Yeah. 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 Clap 5 times. On 5 times. Under 5 times. Right 5 times. Left 5 times. Okay. I want to invite you. Yeah, I want to invite you to make a group. Some groups, yeah, there are 4 groups. Yeah, each group is consist of 4 to 5 students. Bapak akan bagi kamu atas beberapa grup. Masing-masing grup ada 4 atau 5 siswa. Please you join in your group. Okay. 1, 2, 3, 4. Group A. 1, 2, 3, 4, 5. Group B. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Group C. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Yeah, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Group D. Okay, Putri, please you move here. You move here, group 1. Please, yeah. Please you join in your group. Silahkan bergabung di grupnya. Silahkan dibuat kelompoknya. Ya. 5, 6. Buat aja. Bisa kan? Saya, coba ya. Hah? Iya, enggak lama lagi. Kalau kita nanti Bapak kasih waktu istirahat. Kembali 5. Buat kalimat yang benar. Ya, oke. Ini kerjakan 78. Ini 9, 10. 78 aja. Ini 9, 10. Buat kalimatnya. Cepat kita. Ya. Ya. Iya. Iya, 9, 10 boleh berdua. Nanti. Oke. Yeah. Please discuss together. Silakan saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Ya, dari buat Pak ya. Menampilkan kalimatnya. Ya. Ya, silakan. Oke, sudah? Sederhana saja. Ya. Hah? Boleh? Boleh? Boleh, Bos. Kalau memang ada contoh untuk kalimat ini aja boleh. I went swimming last week. Okay, the next group 1, please. Siapa? Ayo. Ayo. The last one. Oke, grup B. Siapa? Gantian. Iya. I went going to Danau Toba years ago. Okay. How about group 2? Okay. Silakan. Right? Siap, right? Not right or not right? Not right, yes. I went, betul. Going to Danau Toba. Tidak perlu lagi kita pakai going to. I went to Danau Toba. I went to Danau Toba a years ago. Setahun yang lewat. Bagus. Yeah. Number B, not yet. I studied English yesterday. Is it right? Is it right? Is it right? Yeah. Okay. No. Di mana salahnya? Silakan.
Iya, study-nya harus kita rubah. Studied. Iya. I studied English yesterday. Okay? Okay. Yeah. I went swimming last week. Betul? Is it right? Right? I went berenang. Ini dalam tujuan. I went swimming last week. Okay. Okay. Yeah. Group B. How is it Group B? Okay, please. Silakan. Iya. Silakan, Dada. One. Oke, siapa yang maju? Nggak salah, tidak apa-apa. Kita bukan mencari benar di sini. Ya. Okay, everybody. Thank you very much. We have studied about simple past tense. We do exercise. Kita sudah melakukan latihan. Kita sudah menceritakan pengalaman kita. Oke, terakhir kita coba refleksi. Ya. Masing-masing kelompok silahkan berikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup. Sebelumnya kita buat dulu kesimpulan kita apa? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dulu? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya. Apa? Kalau kita ingin menyatakan pengalaman kita pakai kalimat apa? Iya, simple past tense. Apa ciri khas dari simple past tense? Kata kerjanya berbentuk type 2 dan menggunakan keterangan waktu masa lalu. Ya. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Jika kita ingin menyatakan aktivitas di masa lalu, maka kita menggunakan simple past tense. Oke. Silahkan kita melakukan refleksi. Menurut kamu, apa pelajaran yang bisa kita ambil atau pengalaman yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Kelompok 1, silakan. 2, 3, 4, A, B, C, D. Silakan. Silakan dari kelompok 4 dulu. Silakan. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Fatih, berdiri. Nggak apa-apa. Kira-kira menurut Fatih apa? Ya. Oh ya, kita bisa menceritakan sesuatu dengan menggunakan simple past tense. Oke, 1. Ada tambahannya? Silakan Nabila. Ada? Cukup? Kelompok 1. Apa? Refleksinya apa? Ayo. Apakah sulit menggunakan simple past tense atau bagaimana? Ya, silakan. Yang kedua. Iya, bagus. Kita bisa mempelajari berbagai macam keamanan nasional dengan menggunakan simple past tense. Oke. Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Refleksinya bagaimana? Siapa? Ayo. Kelompok 4, silakan. Dias berdiri. Ya, Dias berdiri. Kita bisa memahami simple past tense yang nantinya bisa kita gunakan untuk menceritakan berbagai pengalaman kita. Bagus. Satu lagi, silakan. Nazrin, gimana Nazrin? Silakan Nazrin, Bapak ingin Nazrin bicara. Ayo. Ya, Revilta, silakan. Ada? Apa? Saya masih merasa kesulitan, saya masih berasa bingung. Silakan. Bagaimana refleksinya? Oke, selesai. Oke, everybody, tepuk tangan. We give applause to your class today. Okay. Thank you very much for your attention. Nice to meet you. And I hope you can use
this material for the daily activities. Ya, silakan nanti digunakan untuk pembiasaan pembelajaran kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you very much.